Hindi, titignan ko siguro yung burger. 60 lang yan pag walang drinks. Hindi, kahit yung burger lang, na a la carte. Oo, yun yung bibigay ko na lang. Ay, pwede dito? Ah, okay. Hello. Ay, magkano yung burger? Yung a la carte? 5. 5 yung burger. Hello. Outfit check. Okay, hi ka naman, no? Hello. Hello. Merry Christmas. Okay.